अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग नवाब्स किचन में मटन नूडल्स बना रहे हैं। जी हाँ, फ्राइड मटन नूडल्स एक डिफरेंट स्टाइल में और अलग अंदाज में नवाब्स किचन के स्टाइल में बना के दिखाएंगे। चलिए। फ्राई मटन नूडल्स प्रोसेस के लिए पहले हम लोग मटन को बारीक स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी मीट में हम लोग मैरिनेशन के प्रोसेस के लिए फर्स्ट ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर के साथ साथ इसी में हम लोग एग्स भी ऐड करेंगे। एग्स के साथ साथ इसी में हम लोग सोया सॉस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग लेमन जूस भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें ऑल पर्पस फ्लोर मैदा ऐड करेंगे। टेस्ट के लिहाज से इसमें हम लोग सॉल्ट भी ऐड करके फिर से एक बार मिक्स करेंगे। मीट को अच्छी तरह मिक्स करे बाद 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। एक तरफ नूडल्स को बॉईल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग मैरिनेटेड मटन को फ्राई कर रहे हैं। तवा फ्राई करेंगे। पहले इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे।
मटन भी फ्राई हो गया है, नूडल्स भी बॉईल होके तैयार है। इसके साथ साथ सारे वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं। फाइनल प्रोसेस में हम लोग इसी तवे पे स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। इसी ऑनियंस में हम लोग स्लाइस्ड मशरूम्स ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। स्लाइस्ड कैरेट्स, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, रेड पेपर। इसके साथ साथ हम लोग कैबेज भी ऐड करेंगे। सारे वेजिटेबल्स तवे पे स्लाइटली फ्राई होते वक्त ही इसमें हम लोग थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस के साथ साथ इसमें ही हम लोग चिल्ली विनेगर भी ऐड करेंगे। इन सारे वेजिटेबल्स में हम लोग जो पहले ही फ्राई करके रखे थे मटन, उसी मटन को इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट नूडल्स को भी तवा पे फ्राई करेंगे। नूडल्स को भी फ्राई करते वक्त इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉस भी ऐड करेंगे, सोया सॉस। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार बाउल में लिए हैं, उसी बाउल को हम लोग हल्के से आंच पे रखे हैं। हल्के से मिक्स करते हुए इसमें हम लोग फ्राई सॉस ऐड करेंगे। सॉस ऐड करके मिक्स करे बाद इसी में हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। आज हम लोग स्टिर फ्राई नूडल्स बनाए थे, वो भी फ्राइड मटन नूडल्स। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है। इसमें सॉस भी ऐड करे हैं। टमाटो केचप के साथ नूडल्स हमेशा बढ़िया रहता है। माशाल्लाह नूडल्स को हम लोग तवे पे स्लाइटली फ्राई करे थे, इसलिए बहुत ही मज़ेदार है। और सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग तवा पे फ्राई करे थे। माशाल्लाह बहुत ही अलग टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार भी है। इसी गरम गरम फ्रेश नूडल्स को हम लोग इमीडिएटली नीडी पीपल तक पहुंचेंगे और उनको पेट भर खिलाएंगे। चलिए।
आज का वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए और नवाब्स किचन ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए। वीडियोस को एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।